हुजूर की कुर्बत का जरिया भी दरूद है। कौन सा मोमिन होगा जिसको हुजूर के दीदार का शौक नहीं है। कसरत दरूद की बरकत यह है कि हुजूर का दीदार नसीब होता है। हुजूर का दीदार नसीब हो जाए तो बताओ और क्या चाहिए। अल्लाह अकबर। जब हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, तो इसका मफहूम क्या, इसका माना क्या बनता है। तो फरमाते हैं फमाना हो, इसका माना यह है अज़िम हो फिद दुनिया, ए अल्लाह दुनिया के अंदर महबूब की अजमत को और बुलंद कर दे। कैसे बुलंद कर दे? बेइलाए जिक्र ही, कि महबूब के जिक्र को अलुफ और मर्तबत और शान शौकत अता करते। व इजहार दावत ही, और हुजूर की दावत को फैला दे और पूरी दुनिया पे गालिब कर दे। व इबकाए शरीयत ही, और हुजूर की शरीयत को दवाम बख्श दे। व फिल आखिरत बेतशफीए ही फी उम्मत ही, और आखिरत के अंदर उसका वही मफहूम जो अल्लामा आलूसी बगदादी ने किया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो हक़ शफात दिया जाएगा, इसके लिए अल्लाह से दुआ मांगना। और हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया कि मेरे लिए वसीले की दुआ मांगो। ये जो हम अजान के बाद दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमारे आका और मौला को मकाम वसीला अता फरमा, और हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए दुआ मांगना है। और हुजूर मकाम महमूद पे जलवा फरोज होंगे और वहां हुजूर को खास कलेमात दिए जाएंगे जो इससे कबल ना किसी ने बोले हैं ना उसके बाद कोई इस्तेमाल करेगा। वो हुजूर को इल्का किए जाएंगे और उन खास लफ्जों से हुजूर अल्लाह की तारीफ फरमाएंगे, अल्लाह की हमद बोलेंगे। और उस हमद के सिले में अल्लाह ताला महबूब से फरमाएगा, महबूब मांगता है जो मैं तुझे अता करता हूं। तो हुजूर क्या मांगेंगे? खुद फरमाया कि हर नबी को अल्लाह ने दुआ का कोटा दिया है, उसने वो दुआ दुनिया पर ही मांग ली, लेकिन मैंने अपनी दुआ को आखिरत के लिए बचा के रखा है। और वो क्या है कि मैं गुनाहगारों की शफाअत के लिए अल्लाह के हुजूर अर्ज करूंगा। यहाँ इमाम अहले मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी का अंदाज देखिए। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जब दामने शफाअत खोलेंगे तो बड़े बड़े गुनाहगार उस शफाअत की पनाह में आ जाएंगे, बल्कि शफाअत का जब दामन खुलेगा तो नेकोकार भी गुनाहगारों की सफों में शामिल होने की कोशिश करेंगे कि हम हुजूर की शफाअत के हकदार बन जाएं। वो किसी ने किसी मौके पे अपने ज़ौक में और अपनी लय में पढ़ा कि वो अपना मुकदमा कैसे हार सकता है जिसके हुजूर वकील हों। तो लोगों ने दाद दी, मैं भी इस मजमे में बैठा था, बहुत पुरानी बात है। तो मैंने उस जमाने में उसको टोक दिया, रोक दिया। मैंने कहा ना यूं ना कहो, हुजूर हमारे वकील हैं, लेकिन वकील निगहबान के माना में, लेकिन तुम बात मुकदमे की कर रहे हो। मुकदमे वाले वकील एडवोकेट के माना में नहीं है। चूंकि जो वकील होता है वो जज को कहता है साहिब मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया, लिहाजा छोड़ दें। अगर जुर्म साबित हो जाए तो फिर सजा पक्की होती है। तो जो वकील होता है वो ये साबित करता है कि मेरे मुवक्किल ने जुर्म नहीं किया, लिहाजा छोड़ा जाए। हुजूर हमारे वकील नहीं है, हमारे शफी हैं। वकील कहता है जुर्म नहीं किया, छोड़ दे, और शफी कहता है सब कुछ किया है, मेरा आना देख ले। हुजूर वकालत नहीं फरमाएंगे, हुजूर शफात फरमाएंगे, और हुजूर की शफात से बड़े बड़े गुनाहगारों को निजात मिले। शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, हुजूर फरमाते हैं कि मैं उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों की सिफारिश करूंगा। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम को हक दिया जाएगा आखिरत के मैदान में, और आका करीम अलैहिस्सलाम सजदे में सर रखेंगे। बुखारी शरीफ में हदीस शफात उठाएं, एक बार नहीं 4 बार सर रखेंगे, और हर बार रब कहेगा कि मालिक सरे अनवर तो उठाओ, जो कहो वो मान लेंगे, जिसकी सिफारिश करोगे वो कबूल कर लेंगे। और फिर हुजूर सिफारिश करते चले जाएंगे और उम्मत को बख्शवाते चले जाएंगे। फरमा ऊती तु शफा, मुझे शफात दी गई। और हर नबी को एक दावाए मुस्तजाबा, कबूल होने वाली दुआ जिंदगी में अता की गई, दुआ का खुसूसी कोटा दिया गया। हर नबी ने वो दुआ का हक दुनिया पे इस्तेमाल कर लिया।
لیکن فرمایا کہ غلاموں میں نے وہ دعا تمہارے لیے بچا کے رکھی ہو. یہاں فاقے کاٹ لے، تکلیفیں کاٹ لی، دکھ برداشت کر لیے، اذیتیں تکلیفیں کیا کچھ نہیں تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت نہیں کیا، لیکن وہ شفاعت کے لیے حضور قیامت کے دن بازو رحمت کھولیں گے تو پھر گناہگاروں کی نجات کی ضمانت ہو. تو حضرت علامہ ابن منظور افریقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ مفہوم ہے صلات کا. جب درود کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مفہوم ہوتا ہے نزول رحمت. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب پر مزید رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، جس سے حضور کے درجے بلند ہوتے ہیں اور حضور کی عظمت میں اور اضافے ہوتی ہے. اور جب فرشتوں کی طرف نسبت کی جائے تو فرشتوں کی طرف نسبت بھی دعا کے معنی میں ہے. اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اس پیارے محبوب علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش ہوتی ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو کسی صورت میں رد نہیں ہوتا. چونکہ ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ اپنے پیارے نبی پر رحمت نازل فرما، وہ تو پہلے ہی فرما رہا ہے، تو ہم کہیں یا اللہ اپنے نبی پہ رحمت نازل فرما، تو کیا اللہ فرمائے گا کہ میں نہیں فرماتا؟ اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا. علماء کہتے ہیں کہ جو درود ہے وہ بہر صورت قبول ہوتا ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کو درود کے ساتھ جوڑ لو، درود تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی. چونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ شان نہیں ہے کہ بعض کو قبول کر لے اور بعض کو ترک کر دے. ہماری فقہ کا بھی مسئلہ ہے، اگر آپ نے کسی سے سودا لیا ہے، اس میں کوئی ردی چیز آ گئی اور کچھ صحیح آ گئی ہے، اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جو صحیح ہے وہ رکھ لیں اور ردی واپس کر دیں. یا تو وہ صحیح کے ساتھ ردی بھی قبول کرنا پڑے گی اور یا پھر جو ہے وہ صحیح بھی واپس کرنا پڑے گی. یہ نہیں ہوگا کہ مرضی کی رکھ لی اور مرضی کی واپس کر لی، یا سارا سودا قبول کرنا پڑے گا یا سارا سودا واپس کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور جب درود کے ساتھ دعا مانگی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دعا کو چھانٹ کے الگ نہیں کرتا کہ میں نے یہ نہیں قبول کرنی. درود کے ساتھ جو مانگی ہوئی دعا ہے اللہ وہ بھی مستجاب فرما لیتا ہے، وہ بھی قبول فرما لیتا ہے. درود پاک وہ بابرکت عمل ہے کہ جو اہل ایمان کو تعلیم دیا گیا. علماء نے لکھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور جب حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے اس وقت درود پڑھنا واجب ہے. اس کے علاوہ بھی وجوب کے اور بہت سارے مقامات علماء نے بیان کیے.